E-loading tutorial. Magpunta sa menu bar. Pindutin ang e-loading. Para makapag-load, siguraduhin merong available credits. Sa pagkakataong ito, meron akong 155 available credits. Now, click Reload Mobile. Enter your 10-digit number. Next, your mobile network, your load product, and your load amount. Next, enter your login password, and then your PIN code. Click Buy Load. Process complete. Pwede nyo nang magamit ang iyong load.